صباح الخير عليكم. مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معاكم اليوم pour faire un gâteau moelleux à la poire bleu chocolat. كيما راكم تشوفوا لي زانغريديون اللي عندي لي زو هنايا 4 حبات ولاد الجاد 4 œufs. عندي هنايا النجاف كنت نقيته ونحيت له لابو قشرته وحكيته بالقارص باش ما يكحليش. عندي هنا 150 غرام de farine, un paquet de levure chimique, عندي 100 غرام de sucre, عندي 100 غرام تاع زبدة كنت ذوبتها. عندي هنايا arôme de noisette, نسحق une cuillère à café mais on peut remplacer par l'arôme تاع les amandes douces ou par la vanille tout simplement. عندي une cuillère à café هنايا تاع du cacao en poudre وعندي هنا 100 غرام de chocolat كنت déjà ذوبتها في البان ماغي. Voilà, pour commencer عندي les œufs ديالي دونك 4 حبات ولاد الدجاج نزيد لهم les 100 غرام de sucre. فوالا ونخلط كلش بالباتر. فوالا هنا جي بلانشي لي زو ديالي حتى ça donne une mousse comme ça où la couleur elle s'éclaircit. Je rajoute عندي du beurre هنايا عندي 100 غرام de beurre كنت déjà ذوبتها. فوالا ونخلط bien. نجي ندير l'extrait de vanille, à peu près l'équivalent une cuillère à café d'extrait de plutôt d'extrait de noisette. تقدروا l'extrait هذا تبدلوه باش تحبوا. تقدروا ديروا extrait d'amande douce, la vanille tout simplement pour aromatiser le gâteau. ونزيد une cuillère à café تاع le cacao, de préférence le cacao il faut le tamiser parce que il fait بزاف les grumeaux هكذا باش ما يجوناش les grumeaux في لو غاتو ديالنا. فوالا ونكمل نخلط كلش. Maintenant, نزيد la farine ديالي de préférence نزيدها بالعقل هي تاني il faut la tamiser. نزيد la levure chimique un paquet de levure chimique وقلنا 150 grammes de farine. J'incorpore ma farine بالعقل بالفوي ولا بالباتور كيما حبيتو. لو طون كمل d'incorporer la farine ونعاود نولي لكم. هنا كي كملت راني خلطت لا فارين ديالي عندي فهادوك لي 100 غرام دو شوكولا. ندير شويه من كنت ذوبتها هكذاك ما درت لها والو. ندير واحد 2 كويير نديرهم لو ميلونج ديالي لاباريل ونخلي شويه بور لا ديكوراسيون. هذه تاع لا ديكوراسيون نزيد لها شويه حليب اون كيير سوب تاع حليب ونعاود نرجعها في البان ماغي ونخليها باش ابري كي ندير لو ديكور هكذاك ما تيبسليش لو شوكولا. نكمل نخلط هاد الوسمو. فوالا لاباري ديالي راهو واجد. فوالا نجي نجوز دوك نجوز لو مول ديالي. نحكم لو مول ديالي راني معوله ندير فيه لو غاتو ديالي. il faut le beurrer le moule. Voilà, après avoir beurré mon moule نجي نحكم une cuillère
à soupe, ta sucre. Et je saupoudre mon moule avec du sucre. Je suis un peu partout. Voilà. Et je fais passer le sucre vers la surface. ونجي نحكم les poires ديالي كما راكم تشوفوا ونديرهم sous forme كما تقول بنتي sous forme de soleil. Donc نجو نحكموا les poires voilà ونستفوهم هكذا صاير داير tout autour. Voilà هكذا on donne un sens باش après quand on va démouler تجي شابة. Voilà. Donc ça dépend le moule ديالكم كبير صغير. En sorte de faire tout le tour تاع le moule ديالنا. Voilà. On laissera un peu d'espace au milieu. Faut prévoir يكونوا la même taille les poires. باش كي تقطعوهم en quartier ça va donner pratiquement la même taille un peu partout. إذا شفتوهم جاوكم شوية كبار pouvez diminuer كيما هادوما جاوني pense راهم كبار شوية تقدروا تقطعوا لهم. فوالا هادي جاب لي ربي نقص لها شوية باش يجو كامل les mêmes. Voilà. On essaiera de rajouter une. هادوما جاوني كبار شويه نسي نقص لها في الطول même par rapport le moule ديالي. Voilà. C'est bon. Voilà كيما راكم تشوفوا c'est sous forme de soleil. Voilà. Je rajoute une le côté هدايا pour que ça donne une belle forme. ونجي نحكم prends une maryse ونفرغ l'appareil sur mes poires. Après on enfourne à 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Il vaut mieux ما تحلولوش باش le gâteau يشد روحو. Ou après ما تحلوش les premières minutes. Après avec la pointe d'un couteau دخل le couteau وشوف إذا طاب au milieu إذا خرج le couteau bien sûr ناشف معناتها le gâteau ديالي راهو طايب. نكمل نطيب le gâteau ونعاود نوريكم. Voilà, le gâteau ديالي après ma table. Quand je l'ai démoulé, il faut le démouler vraiment délicatement. Voilà. Après, quand j'ai eu chocolat, ou le sucre glace. Voilà, mon gâteau soleil au chocolat et aux poires. On coupe un morceau. Voilà. 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 نزينو بشوية sucre glace. Voilà. J'espère عجبكم. Ou j'espère si ouais, c'est un très bon gâteau. Voilà, c'était la recette à Lyon. On te la inchallah pour une autre recette. Merci.